कौन ना सत कहवाकू किया डरबी सत कही पछे मल्ले मरबी है भाई। आज गोटे साधारण लोक असाधारण वीडियो रखी जो मठ मंदिर सब परिक्रमा प्रकल्प जो डेभलप कराइटा आपको नहीं आज सरकार भोट नवाक चाहूँगी कहीं मुझे विकास कर जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा प्रकल्प सुंदर होना ना भल कि ना आपण मैंने खुशी तो से खुशी नहेबाई राजा इंद्रदुम्न कहले जगन्नाथ प्रभु मते एभली वर दियो जमी मो पूर्व पीढ़ी रे कई रही कि कई कहू न मो बोपा मो जेजेबापा कि आम पूर्वज मैंने मंदिर कर माने कूल निपात कर दियो मत यही वर दियो कहीं गर्व ही नाश बेल से इंद्रदुम्न पदटी कही प्रभु किंतु आज आम सरकार जगन्नाथ मंदिर प्रकृत जो पिंड थिला ताकू भांगी गांडी धुआ घर कर माने पाइखाना पार्लियामेंट रे कथा उठिला आज ओडिशावासी सब भकुआ कहते आम जगन्नाथंकर परिक्रमा प्रकल्प होती सरकार आज कर सरकार आज करथिला जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा प्रकल्प आगुरी नथिला। अरे केते संस्कृति केते इतिहास सबू यही से जगन्नाथ संस्कृति भीतर आ परिक्रमा प्रकल्प आ श्रीक्षेत्र धाम सब भांगी भुंगी की हांडी गांडी कला को ताकू धड़ा बोली दिगला माने जहाँ थिला 100 वर्ष तलर रथ यात्रा आजिका डेट रे मोर यूट्यूब वीडियो रे सब देखुए मो भाई माने जार सब एंड्रॉइड सेट रही किंतु आज सरकार भकुआ बनाऊँ। अरे सबू चाष टू धरिकी बास पर्यंत सबू नाश हो गला। आज बिल पड़िया पड़ी तेल लिटर आसिक 200 लुण किलो 30 ऊर्धे पेट्रोल आसिक 100 ऊर्धे एथेर आमर विकास होइछि पानी टिके नहीं। आज भी लोक भी जाउछंती दादन खटुछंती मु गोटे दादन एठी काम करूछि एथेर आमर विकसित होइछि आउ मंदिर परिक्रमा प्रकल्प कर आपण माने खुशी तो रोड को 10 थर नेखा भांगी की किला पोती ताड़ी पुणी 15 दिन जाइन ताकू पोती पुणी आउ थे भांगी गछ रोड करे लगा कटा ओपाड़ा ड्रेन हम पुणी 15 दिन पर पिचु कराई पुणी गोटे जीव तार पाइका गोटे बाट करा माने यही भली पैसा को व्यर्थ खर्च करी आज लोक भुआ बुलाऊ किंतु उपकृत होती डेभलप हो कंट्राक्टर बिल्डर मंत्री जंत्री ये माने होउछन साधारण लोक सबू देखुची किंतु मुंड को जहाँ जुटुची तुंडे कहया संकुचित कहीं करी आम दादन कटुची ना निज मेहनत देख तुंडर झाड़ बाहर तेणु तुंडर वचन बाहर कर आज जो संस्कृति को नष्ट करी ताकू अलगा कर दिया जाउछि आमर विकास करा जाउछि। यही भली साधारण लोक थरे कही आमर जड़े पूर्वतन मुख्यमंत्री थिले तांकर धोती सूता सूतार सार्ट थिला ताकू कौन कले ब्रिटिश भाया यही भाया टिपे पिंधे देते ये आम संस्कृति ये आम परंपरा आज सबू भंगी की चुरमार करी नुआ करा ये आमर विकास हो पिला माने स्किल होई आजिका जगह समय रे चाकरी खंडे दिगलानी साधारण लोकर असाधारण वीडियो ये बहुत थर कही किंतु अबिका भोट आसी आमे देख परिक्रमा प्रकल्प संबलपुरी तारातारिणी जेकोसी देवादेवी पीठ अच्छे आमे विकसित विकास करिछु। अरे भाई अरे देवी माँ को तुम आणिक स्थापन कल ना तांकर घर द्वार किसी मठ मंदिर नथिला तुम नुआ तैयारी कर विकास करिछ हाँ
ତମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ବିକାଶ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କଥା ଉଠିଥିଲା, ବା 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 2ଟା ପାଇଖାନା ହେଇଛି, କିଛି ସେଫ୍ ଟୁ ପାଇଖାନା। ସେଇ ପାଇଖାନାଟି ହେଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ କ'ଣ ଧଳା ହେଇଗଲା? ହାଁ, ଏମିତି ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଲ ଯେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ନେଇକି ବୁଲେଇଲ, କେଉଁଠି ନେଇକି କେଉଁ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଆରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, କେଉଁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ନେଇ ଫିକି ଦେଲ। ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର କରୁଛ କି ପ୍ରସାର କରୁଛ କି ବିକାଶ କରୁଛ କି ବିନାଶ କରୁଛ? ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋବାଇଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ବଳରାମ ଦାସ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲେଖିଦେଲେ ନା, 12 ବର୍ଷ କାଳ ଅନାହାରରେ ଯେମିତି 12 ଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଠି ପିଣ୍ଡା ହେଉଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର, ସେଇଭଳି ରେ ମାନବ ତମେ କ'ଣ କଲ? ଟଲିରେ ରିକ୍ସାରେ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରାଇଦେଲ। ଯାଇକି ଗୁଆ ଆଉ ଚାଉଳ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଲଗାଇଲ। କେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରେ କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି? ରିକ୍ସାରେ ଯିବେ, ଅଳିଆ ଗଦାରେ ବସିବେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫିକି ଦିଅ। ହେଁ, ଆରେ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ତମ ବୋପା ଯଦି ଜୀବିତରେ ଥାଇବି ତମ ବୋପା ଯଦି ପୋଡ଼ା ହେଇକି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଫଟୋଟାକୁ ଯଦି ରଖିଲ, ଏଇଟା କାହା ଫଟୋ? ନା ତମ ବୋପାର ଫଟୋ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମର ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଆସେ, ସେଇଭଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁଲତା ଏସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଦେବତା ସବୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ରହିଲା। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେମିତି ଯେ ଦେଖିବା, କାଠରେ ଯଦି କିଏ କରିଲା ବି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ପେପରରେ ବି ବାହାରିଲା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ। ତା ମାନେ ପେପରରେ ଯଦି ବାହାରିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଗାଣ୍ଡି ପୋଛିବ ତମେ ସେଥିରେ? ଯଦି ନ ପୋଛିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଆତ୍ମା ତମକୁ ବାଧିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତମ ବିବେକ ତମକୁ ବାଧା ଦେବ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ନେଇ ଫିକିଦେଲ, କେଉଁ ହିସାବରେ? ତମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିରେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ନିରାଟ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କାହିଁ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କୂଳରେ କେହି ରହିବେନି? ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ କ'ଣ ମାଗୁଛି? ମାଗେ ବର। ନା ନାଇଁ, ଏଇ ବରଟି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦିଅ, ମୋ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରେ କି ମୋ ବଂଶରେ କେହି ରହିବେନି। ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କହିବେ ଯେ ମୋ ବୋପା କି ମୋ ଜେଜ କି କିଏ ଏଇ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲା, ଏକଥା ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁରା ନିବଂଶ କରିବାର ବର ମାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଖାଲି ଗୋଟିଏ ତ ନା, ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରର କ'ଣ କହିବି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଏଥିରେ କିଛି ବିକାଶ ହେଇନି। ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯଦି ଜାଣିଛ, ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହ ତେଲ 20 ଟଙ୍କା, ଲୁଣ ଫ୍ରିରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଡାଲି 20 ଟଙ୍କାରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋଲ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେଇଦେବୁ ମାଗଣା, ଆମେ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇବୁ। କେତେଜଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଉପକୃତ ହେବେ? କିଛି ନାହିଁ। ତେଲ, ଡାଲି, ଲୁଣ, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଆଉ ପଖାଳ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନ କମାଅ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଯାହା ଆସୁଛି ଆସୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଜାଳିବ କି ଟିଭିଟିଏ କି ଫ୍ୟାନ୍ଟିଏ ଲଗାଇବ, ତା'ର ମାସକୁ ଟଙ୍କା 300। ତମେ ଏଇଆ ଦେବ 365 ଦିନ ଭୋଟ୍ ନେବ, ମାସକୁ ଦେବ 300 ଟଙ୍କାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଫ୍ରି। ଗୋଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଦୁଆ କରୁଛ, ଗୋଟା ମଦୁଆ ପୁରା ଦିନକୁ ପିଇ ଦେଉଛି 1000 ଟଙ୍କାର ମଦ। ସେ ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ହେଉ ବା ସେ ଦାଦନ ଶ୍ରେଣୀର ହେଉ, ତମେ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁକା ଗଢ଼େଇଛ, ଏପଟେ ମାରୁଛ ସେପଟେ ତାରୁଛ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ଦେଖେ ସତଟି ପ୍ରକାଶିତ କରେ। ହୁଏତ
मोर ओडिशावासी भाई मैंने किए देखु न देखु कि मोर से प्रभाव पड़ेनि किंतु मुंडे जहाँ चिंता कली चेतन जहाँ तुंडे ता रखुची देखिए साधारण लोक असाधारण वीडियो भाई माने मोर इे डेरी हम मुझे रखुची आपण वीडियो देखिए लाइक शेयर करेंगे यहाँ आपण छाड़ी देली रही भाई।